कन्स्ट्रक्सन पढ्यौं, त्यसको डेफिनेसन पढ्यौं, अनि त्यसबाट म्याक्सिमम साइक्लोट्रोन फ्रिक्वेन्सी फाइन्ड आउट गऱ्यौं। साइक्लोट्रोन फ्रिक्वेन्सी bq/2π m भन्ने फर्मुला डिराइभ गऱ्यौं हैन। त्यसपछि म्याक्सिमम काइनेटिक एनर्जी gained by the accelerating particle. The maximum kinetic energy gained by the accelerating particle with the help of cyclotron is 2π square m f square r max square. त्यहाँसम्म हामीले पढिसकेका छौं। र त EK max, maximum kinetic energy gained by the charged particle due to cyclotron is 2π square m f square r max square. अब तिमीलाई म्याक्सिमम काइनेटिक एनर्जी सोध्यो भने यहाँसम्म गर्नु पर्यो है त। ल अब यो पछि लिमिटेसनमा जाउँ। व्हाट आर द लिमिटेसन अफ साइक्लोट्रोन? अब यसका 3-4 वटा लिमिटेसन छ, म वान बाइ वान गर्दै जान्छु है त। अब पहिलो कुरा के त भन्दाखेरि हेर, यु नो देयर इज रिलेटिभिस्टिक भेरिएसन अफ मास विथ भेलोसिटी। जब भेलोसिटी चेन्ज हुन्छ नि, जब भेलोसिटी इन्क्रिज हुँदै जान्छ तब त्यो पार्टिकलको मास कन्स्टेन्ट हुँदैन, मास बढ्दै जान्छ। कुरो बुझ्यौ? फ्रम आइन्स्टाइन्स रिलेसन यु हेभ m equal to m0/1 minus v square by c square. What is m0? This is the rest mass of the particle. That means the mass of the particle when it is rest. But when the velocity of the particle goes on increasing during acceleration, cyclotron is the accelerator, and while crossing its gap, the velocity of the particle goes on increasing. If velocity goes on increasing, then what happens on the mass? Then this factor will be minimum. हैन, यो बढ्दै जानु भनेको के हो? यो घट्दै गयो हैन। अब यसबाट यसको भ्यालु चाहिँ घट्दै गयो, यो बढ्दै जानु भनेको यो घट्दै जानु। ठीक छ? v को भ्यालु बढ्दै गयो, यसको रेशियो यो जुन फ्र्याक्सन छ नि यो चाहिँ घट्दै जान्छ, यो घट्दै जान्छ भने यो बढ्दै जान्छ हैन। यो बढ्दै जान्छ भनेको यो घट्दै जान्छ। जब यो घट्दै जान्छ तब मास के हुन्छ? बढ्दै जान्छ। That means when velocity of the particle goes on increasing while crossing its gap, the mass of the particle goes on increasing. Mass of the particle goes on increasing. What will be the effect of increase in mass on the frequency of the particle? अब यदि यो मास चेन्ज भयो भने के हुन्छ त भन्दाखेरि हेर यसको इफेक्ट यहाँ देखिन्छ। You know about cyclotron frequency. What is cyclotron frequency? That is f equal to bq/2πm. अब मास कन्स्टेन्ट भयो भने त एप्लाइड फ्रिक्वेन्सी र त्योसँग इक्वल हुन्थ्यो, फ्रिक्वेन्सी अफ सर्कुलेटिङ पार्टिकल। त्यो इक्वल भयो भने मात्रै रिजोनेन्स भएपछि मात्रै त्यहाँ बल्ल चार्ज पार्टिकल राम्रोसँग एसिलेरेट हुने हो, सधैँ एसिलेरेट भइराख्ने हो। तर भइदियो के त भन्दाखेरि जब भेलोसिटी बढ्दै जान्छ मास पनि बढ्दै जान्छ। हेर त, मास अल्सो गोज अन इन्क्रिजिङ। When mass goes on increasing, then frequency of the circulating particle goes on decreasing. अब हेर त, फ्रिक्वेन्सी घट्यो भन्नुको मतलब के हो? टाइम पिरियड के भयो? बढी भयो। फ्रिक्वेन्सी घट्नु भनेको टाइम पिरियड बढ्नु हो। अब यसको मिनिङ के हो त भन्दा टाइम पिरियड बढ्नुको मिनिङ के हो त भन्दा यो साइक्लोट्रोनमा हेर है, यो पार्टिकल छ नि यसको टाइम पिरियड बढ्नु भनेको यसले हाफ जुन सर्कुलर t/2 समयमा उसले हाफ सर्कल कम्प्लिट गर्नुपर्ने हो नि, त्यो भन्दा उसलाई चाहिँ के भयो त भन्दा टाइम पिरियड बढी लाग्यो। भनेपछि यो यहाँबाट चाहिँ छिरेको जुन हो यसले पुरै हाफ सर्कलको गर्दा टाइम पिरियड बढी लाग्यो, तर यसमा टाइम पिरियड बढी लाग्यो, तर यसमा तिमीले एप्लाई गरेको फिल्डको टाइम पिरियड त फिक्स छ। भनेपछि के हुन्छ त भन्दा देयर विल बी नो रिजोनेन्स। एप्लाइड फ्रिक्वेन्सी अफ एप्लाइड अल्टरनेटिङ फिल्ड मस्ट नट इक्वल टु द फ्रिक्वेन्सी अफ द पार्टिकल एट दैट टाइम। अब जब फ्रिक्वेन्सी म्याचिङ भएन भने के हुन्छ? अब यो फर्दर एसिलेरेट हुन सक्दैन। भनेपछि अब सधैँ बढेको बढे गर्दो रहेछ। कुरा बुझ्यौ? सर्टेन भेलोसिटीसँग बढ्ने रहेछ, अनि त्यसपछि जब टाइम पिरियड बढ्छ, तर टाइम पिरियड बढेपछि यसमा चाहिँ फर्दर एसिलेसन हुँदैन। भनेपछि हामीले सधैँ इनर्जी एकदमै म्याक्सिमम इनर्जीको बढाउन भनेर सधैँ सक्दा रहन्छौँ, निश्चित समयपछि हामी सक्दा रहन्छौँ। That is the major limitation of cyclotron. Because the frequency of the oscillating particle does not equal to the frequency of the alternating electric field. The particle lags, that means the particle lags behind the oscillating electric field. किन भन्दा त्यो पार्टिकल को टाइम पिरियड इलेक्ट्रिक फिल्ड को टाइम पिरियड भन्दा त के भयो? कम भइदियो
हैन, बढी भइदियो, बढी भएपछि अब त्यहाँ चाहिँ सिंक्रोनाइजेसन भएन हो. At this region, due to this region, the energy of the particle produced by the cyclotron is limited. That does not go on increasing continuously. That is limited, which is the major limitation of cyclotron. This is one of the major limitation of cyclotron. That means when velocity of the particle goes on increasing, the mass of the particle goes on increasing. That can be obtained by the relativistic variation of mass with velocity, and which is given by m equal to m0 by root under 1 minus b square by c square. And by this, when velocity continuously goes on increasing, mass of the particle goes on increasing, and that affects on frequency of the particle. That affects on frequency of the particle, so that due to the decrease in frequency, the time period increases. Time period increases means there is no synchronization between the time period of applied electric field and the time period of circulating particle. So by which we cannot accelerate the particle continuously. This is one of the major limitation of cyclotron, and this limitation can be removed. This limitation can be overcome by two ways. In one method, there is increase in magnetic field variation. There is variation in magnetic field. There will be variation in magnetic field. अब हेर त यहाँ अघि मैले भने नि, यहाँ जब हेर m को भ्यालु बढ्दै जाने हो, m को भ्यालु बढ्दै जाँदा f को भ्यालु के हुन्छ, घट्दै जान्छ. अब तिमीले के गर त, if you vary the magnetic field at the same rate at which the mass increases, यो मास जसरी इन्क्रिज हुँदै जान्छ त्यही रेटमा तिमीले म्याग्नेटिक एप्लाई गरेको म्याग्नेटिक फिल्ड पनि बढाउँदै गयो भने के हुन्छ, यो रेशियो सधैँ सेम आयो, f will be same. Such type of technique is done in an instrument, and that instrument is called synchrotron. Synchrotron. That instrument is called synchrotron. यस्तो म्याग्नेटिक फिल्ड भेरिएसन गरेर फ्रिक्वेन्सी कन्स्टेन्ट सेम राखेर बनाइएको इन्स्ट्रुमेन्टलाई के भनिँदो रहेछ, सिंक्रोट्रोन भनिँदो रहेछ. बुझ्यो बुझ्दैन? हेर त, द फ्रिक्वेन्सी अफ द सर्कुलेटिङ पार्टिकल क्यान बी केप्ट कन्स्टेन्ट by two ways. One way is by the variation of magnetic field. One way is the variation of magnetic field. अब तिमीले म्याग्नेटिक फिल्डलाई यस्तो किसिमले इन्क्रिज गर्यो कि यो रेशियो सधैँ एउटै आयो. The product b root under 1 minus b square by c square always remains constant. If this quantity remains constant, then f remains constant. F remains constant. That means we can continuously increase the velocity of the accelerating particle. This is one of the method, and such technique is done in a machine, and that machine is called synchrotron. Synchrotron. बुझ्यो कि हैन? सिंक्रोनाइजेसन गर्ने. त्यो फ्रिक्वेन्सी चाहिँ घट्दै गयो थियो हैन, त्यो घट्दै गएको फ्रिक्वेन्सी जुन रेटमा जसरी चाहिँ मास बढ्दै गयो थियो, त्यो मास बढ्दै गएको रेटमा म्याग्नेटिक फिल्ड पनि बढाइदियो भने त्यो रेशियो के आउँछ, सेम आउँछ, तब फ्रिक्वेन्सी के हुन्छ, कन्स्टेन्ट रहन्छ. That method is called magnetic field variation, and that magnetic field variation is done in a machine, and that machine is called synchrotron. That machine is called synchrotron. And another way is frequency modulation. Frequency modulation. A frequency modulation भनेको के हो त भन्दाखेरि अब हेर त, तिमीले जुन रेटमा छैन, जुन रेटमा तिम्रो फ्रिक्वेन्सी उसको घट्दै जान्छ नि, ल यहाँ जुन रेटमा फ्रिक्वेन्सी घट्दै जान्छ नि, अब तिमीले के गर त भन्दाखेरि त्यो एप्लाई गरेको जुन इलेक्ट्रिक फिल्ड छ नि, त्यसको फ्रिक्वेन्सी पनि त्यही अनुसार घटाउँदै गयो. बुझ्यो बुझेन? जसरी त्यो पार्टिकलको फ्रिक्वेन्सी घट्यो त्यही अनुसार हामीले एप्लाई गरेको इलेक्ट्रिक फिल्डको फ्रिक्वेन्सी पनि, अल्टरनेटिङ फिल्डको फ्रिक्वेन्सी पनि हामीले घटाइदै गयो. भनेपछि के भयो त, देयर इज मोडुलेसन अफ फ्रिक्वेन्सी, एप्लाइड फ्रिक्वेन्सी. Such technique is done in a machine, and that machine in which there is variation in frequency of applied electric field, and that machine is called synchrocyclotron. That machine is called synchrocyclotron. भनेपछि फ्रिक्वेन्सी मोडुलेसन गरेर बनाइएको नयाँ एक्सिलरेटरलाई के भनिँदो रहेछ,
सिंक्रोसाइक्लोट्रोन भनिँदो रहेछ भने म्याग्नेटिक फिल्ड भेरिएसन गरेर बनाइएको नयाँ मेसिनलाई के भनिँदो रहेछ सिंक्रोट्रन भनिन्छ इन दिस वे वी क्यान रिमुभ द लिमिटेसन this is the first limitation of cyclotron and number 2 another limitation of cyclotron is cyclotron cannot accelerate uncharged particles like neutrons. I have already told you in our previous class that cyclotron is used to accelerate the charged particle. If it is used to accelerate the charged particle, then it cannot be used to accelerate the uncharged particle clearly. So this is another limitation of cyclotron. And third limitation is cyclotron is suitable only for accelerating heavy charged particles. It is suitable for accelerating heavy charged particles. What does that mean? It means that it cannot be used to accelerate lighter charged particles. Uncharged particle पनि एक्सिलेरेट गर्न प्रयोग गरिन्न लाइटर चार्ज पार्टिकल जस्तै इलेक्ट्रोनहरु एक्सिलेरेट गर्न पनि यसको प्रयोग गरिदैन है त इट इज नट सुटेबल टु एक्सिलेरेट लाइटर चार्ज पार्टिकल लाइक इलेक्ट्रोन एन्ड नम्बर 4 another limitation is for very high kinetic energy it is impossible to design a machine. It is impossible to design the magnetic field system. So we cannot produce very high energy, for example 500 giga electron volt energy. ठीक छ? These are 4 limitation of cyclotron. ठीक छ? cyclotron का 4 वटा limitation भयो. किन भन्दा फ्रिक्वेन्सी चाहिँ कन्स्टेन्ट भएन एउटा त्यो मेजर लिमिटेसन भयो त्यसलाई तिमीले दुई प्रकारले रिमुभ गर्न सक्यौ एउटा के म्याग्नेटिक फिल्ड भेरिएसन गर्यो र अर्को के गर्यो म्याग्नेटिक फिल्ड भेरिएसन गरेको नयाँ इन्स्ट्रुमेन्ट नयाँ एक्सिलरेटरलाई सिंक्रोट्रोन भनिँदो रहेछ भने फ्रिक्वेन्सी मोडुलेसन गरेर बनाइएको नयाँ मेसिनलाई के भनिँदो रहेछ सिंक्रोसाइक्लोट्रोन भनिँदो रहेछ यो एउटा लिमिटेसन हो अर्को लिमिटेसन भनेको अनचार्ज पार्टिकल यसबाट एक्सिलरेट गर्न सकिँदैन तेस्रो हेभी चार्ज पार्टिकल मात्र यसबाट एक्सिलरेट गर्न सकिन्छ अर्थात लाइटर चार्ज पार्टिकल यसबाट एक्सिलरेट गर्न सकिँदैन नम्बर 4 भेरी हाई काइनेटिक एनर्जी भएको हामीले पार्टिकल प्रोड्युस गर्ने हो भने त्यहाँ म्याग्नेटिक फिल्ड सिस्टम अनुसार त्यो अनुसार डिजाइन गर्न हामी सक्दैन इट इज इम्पोसिबल टु डिजाइन म्याग्नेटिक फिल्ड सिस्टम दिज आर द लिमिटेसन अफ साइक्लोट्रोन अब तिमीलाई एक्जाममा व्हाट आर द लिमिटेसन अफ साइक्लोट्रोन भन्यो भने यी चारवटा लेख्नु पर्यो अनि कसरी हटाउन सक्छौ त्यो मेजर तिमीलाई कसरी हटाउन सक्छौ भनेर त्यो फ्रिक्वेन्सी भेरिएसनको कुरा सोध्छ हो त्यसमा सोध्यो भने तिमीले दुईटै लेख्नु पर्यो एउटा फ्रिक्वेन्सी मोडुलेसन सिंक्रोसाइक्लोट्रोन र अर्को म्याग्नेटिक फिल्ड भेरिएसन भनेको सिंक्रोट्रोन है त र यो चाहिँ याद गर्ने है त इम्पोर्टेन्ट छ नि तिम्रो लागि अलि नयाँ पनि हो त्यसकारण यो राम्रोसँग पढ्ने है त ल अब यसपछि यो पछि त तिमीले पहिले क्लास 12 मा पढेको कुरा हो बायोट-सावर्ट्स ल भन्ने यो धेरै गाह्रो कुरो भएन है त व्हाट इज बायोट-सावर्ट्स ल द म्याग्नेटिक फिल्ड प्रोड्युस्ड बाइ elementary current carrying conductor if the current carrying conductor is elementary then the magnetic field produced by such elementary current carrying conductor is also elementary and you know when current flows through a conductor then magnetic field is produced around it and at any point the magnetic field produced by the whole the conductor that is B but if you are going to determine the magnetic field produced by elementary current carrying that is very small length of the current carrying conductor then that can be obtained by using Biot-Savart which was first given by scientist Biot and Savart and according to Biot and Savart let us suppose we have a current carrying conductor XY this is the current carrying conductor XY that carries the current I and now let us take an elementary length AB we are taking very small length of the current carrying conductor AB whose length is dl and there is a point P at a distance r from the elementary length of the current carrying conductor. Then by Biot-Savart's law we can determine the magnetic field at the point P due to this elementary length. After determining the elementary magnetic field then you can also determine the magnetic field produced by whole current carrying conductor. That will be easy to determine
magnetic field. So according to Biot and Savart, the magnetic field dB at point P due to this current, elementary current carrying conductor depends on 4 factors. One is it depends on current flowing through the conductor. That means the elementary magnetic field dB is directly proportional to the current flowing through the conductor. That means dB is directly proportional to I. This is one statement. Another is it is also directly proportional to the elementary length of the current carrying conductor. Elementary length of the current carrying conductor, that is dB is directly proportional to dl. And it is also directly proportional to the sine of angle theta joining the line between dl and P and the conductor. That means dB is directly proportional to sine theta. This is the angle. dB is directly proportional to sine theta. And another is it is inversely proportional to the square of the distance between the conductor and the point P. That is dB is inversely proportional to R square. That means dB is proportional to 1 by R square. Now combining all the statements, then you will get the Biot-Savart's law, formula for Biot-Savart's law, and that is dB is proportional to ideal sine theta by R square, and this sign of proportionality is replaced by K ideal sine theta by R square. Here K is constant, and this constant depends on system of unit and the medium. For air or vacuum and in SI, the value of K is found to be mu naught by 4 pi, and mostly we use this in vacuum, and in SI the value of K is mu naught by 4 pi. After putting the value of K as mu naught by 4 pi, our final equation is mu naught by 4 pi ideal sine theta by R square. And what is mu naught here? Mu naught is permeability of air or vacuum, and it is constant quantity, and its value is 4 pi into 10 to the power minus 7 Henry per meter, and it is called permeability of air or vacuum. Mu is the symbol of permeability of medium, and if you write mu naught, then you should say permeability of air or vacuum. This is the formula which is obtained from Biot-Savart's law, that is dB equal to mu naught by 4 pi ideal sine theta by R square. And this formula can be written in vector form like this: dB equal to mu naught I by 4 pi dl cross r cap by R square, where what is r cap? R cap is unit vector that can be denoted by vector r by magnitude of r. So this form can be written in the form like this: dB equal to mu naught r by 4 pi dl vector dl cross vector r by r cube. यहाँ r square छ नि, यहाँ r cube हो, यहाँ r cap को formula लेखेको. What is r cap? R cap, when a vector is divided by its magnitude, then that gives the unit vector of that vector, because a cap equal to vector a by magnitude of a. So this is the formula which is obtained from Biot-Savart's law. Then you can, after knowing the value of dB, you can determine the magnetic field produced by whole current carrying conductor, and that can be obtained by integration of dB. If you integrate this dB from x to y whole length, then you can determine the total magnetic field produced by current carrying conductor with the help of Biot-Savart's law. This is about Biot-Savart's law. Now, what are its application? यसको एप्लिकेसनहरु हेर. अब यो एप्लिकेसन त तिमीले क्लास 12 मै पनि पढाएको छौ हैन, सबै पढ्दैनौ. हामी 2-3 वटा पढ्छौं, तर दुईटा अलि नयाँ खालको छ. यो त सेम हो. हेर, magnetic field on the axis of a circular coil, current carrying circular loop. तिमीले coil को पढाएको छ र यो? हजुर के भन्यो? एक्जाममा सोधेको छ यसमा? ल एकदम धेरै चोटी सोधेको छ नि बाबु. यो धेरै चोटी सोधेको क्वेशन हो यो. गुगलमै पढेको यो. हजुर गुगलमै पढेको यो. क्लास 12 मा पढ्यौ. त्यहाँ
क्वाइल भनेर पढाएको थियो के अरे यहाँ तिम्रो चाहिँ उसमा लुप भनेर दियो छ क्या बुझ्यौ यहाँ हेर त लुप लुप भनेपछि एउटा मात्रै टर्नको कुरा गर्छौ तिमीले सुरुमा अनि लास्टमा n नम्बर अफ टर्न्सको क्वाइलको कुरा पनि हामी इन्ट्रोड्युस गर्छौं कुरो त्यति मात्रै हो है त सुन्दैछौ यस सर ओके सर ल ठिक छ ल अब हेर म सरसर्ती भनिदिन्छु यता तिमीले बुझिहाल्छौ सपोज वी हेभ अ करेन्ट लुप अब त क्वाइल भन्न पाइएन अहिले किन भन्दा यहाँ लुपबाटै स्टार्ट छ कुरो बुझ्यौ क्वाइल भन्यो भने नि यही लेख्ने हो भने तिमीहरूले फेरि झुकिने होइन यही यो मेजरली धेरैचोटि इक्जाममा सोधेको क्वेसन सपोज वी हेभ अ करेन्ट क्यारिङ सर्कुलर लुप इनिसियल्ली हियर इट्स रेडियस इज क्यापिटल आर its radius is capital R and it carries the current I. It carries the current I. What is the axis of the loop? A line that passes through the center and perpendicular to the plane of the loop. A line that passes through the center and perpendicular to the plane of the coil or plane of the loop is called axis. So this is called axis of the coil or axis of the loop here. This is called axis of the loop. And there is this is the point. Let us suppose this point is P. अब यहाँ मैले लेख्न छोडेको रहेछु मानौ यो point P हो. There is a point P at a distance x from the center of the loop where magnetic field due to this loop is to be determined. Where magnetic field due to this loop is to be determined by using Biot-Savart's law. By using Biot-Savart's law. Now to use Biot-Savart's law, you should take the elementary length of current carrying conductor. Loop. You should consider the elementary length of current carrying loop. For that, let us take this AB equal to DL. This AB equal to DL be the elementary length of the current carrying loop that lies at a distance R from this point. From this point where we are going to determine the magnetic field. Right? And this is R and this is X. So this R is root under x square plus r square. X square plus r square. As this is tangential point, this is tangential point. So this angle is approximately 90 degree, or you can say this is 90 degree here. So what will be the elementary magnetic field produced by this AB at this point? The elementary magnetic field produced by this length AB equal to DL at this point can be obtained from Biot-Savart's law, and that is given by mu naught by 4 pi I dl sin 90 by r square. Here sin 90 is 1, so mu naught by 4 pi I dl by x square plus r square. R भनेको root under x square plus r square. This is equation 1. Here this is the elementary magnetic field dB, and this dB has two components. One is dB cos theta and another is dB sin theta. One is dB cos theta and another is dB sin theta. Here we are considering this angle is theta. And this dB is perpendicular to this line and this is perpendicular to this line. So this line. So if this angle is theta, this must be theta. This must be theta. So you can resolve this dB. That means it is a vector. You can resolve this dB into two mutually perpendicular components. Along theta, that means along this direction this is dB cos theta and along this direction this is dB sin theta. Right? And you can take another elementary length of the loop that also lies at the same distance from the point we consider on the axis. And that elementary length lies just opposite to the elementary length which we considered previously. That means AB equal to DL. अब यसको ठीक opposite side में हेर त, if you take another elementary length A dash B dash equal to DL, then this also lies at the same distance R from this point. That means if the length is elementary same length we are taking and the distance is also same, then the point elementary magnetic field produced by this elementary length at this point is also same, is again same, which is dB dash. This dB dash is same as dB, which also has two components. One is dB dash cos theta and
another is dB dash sine theta, but dB and dB are equal. Theta is also equal. So you can say dB, these two components, dB dash cos theta and dB cos theta, they are equal in magnitude, but they are acting in opposite direction at the same point. So they must cancel each other. But here you see that this dB sine theta and dB dash sine theta, they are equal in magnitude, but they are acting in the same direction. They do not cancel each other. Then what is our conclusion? Our conclusion is that the magnetic field due to this loop at this point on the axis is due to the component dB sine theta. It due to the component only dB sine theta, because this dB cos theta component cancel each other. dB cos theta component cancel each other. अब भनेपछि अरु के गर्नु परेन, यस्ता dB sin theta लाई integrate गर्नु पर्यो. You should integrate this dB sin theta and you have already derived the value of dB by using Biot-Savart's law. अब हेर त Biot-Savart's law बाट तिमीले लगाए अनुसार अब तिमीले डाइरेक्ट भ्यालु राख्न सक्ने भयो. ए dB को भ्यालु यहाँ आइसकेको छ. अब हेर ए B equal to 0 to total length of the loop. If R be the radius of the loop, then what will be the total length of the loop? The total length of the loop is 2 pi R. ठीक छ. अब n वटा टर्न भएको तिमीले कोइल कन्सिडर गरेको भए के हुन्थ्यो? 2 pi R n हुन्थ्यो. हो के हैन? 2 pi R n हुन्थ्यो. केवल हामीले एउटा लुपको मात्रै कुरा गर्दै छौं है यहाँ. ल 0 to 2 pi R dB sin theta. अब यो इन्टिग्रेसन त तिमीले जान्दछौ. mu naught by 4 pi ideal by x square plus r square sin theta. ठीक छ. अब हेर b equal to 0 to 2 pi r. अब यो भ्यालु त जस्ट सब्स्टिट्युट मात्रै गरेको भयो हैन. अब हेर b mu naught ir by 4 pi x square plus r square power 3 by 2 0 to 2 pi r dl. अब यो 2 pi r इन्टिग्रेसन भनेको त 2 pi r नै हुने भयो. हो के हैन? अनि चाहिँ के आयो त भन्दाखेरि b axial due to the current carrying loop at its axis b axial is equal to mu naught I r square by 2x square plus r square power 3 by 2. This is required expression for magnetic field due to the current carrying circular loop at its axis. Now, if you consider you have n number of loops having equal radius, which form a coil, then what will be the total magnetic field produced by the current carrying loop circular coil at its axis? Then for that you should multiply this whole factor by n. Then you will get mu naught I r square n by 2x square plus r square power 3 by 2. This is the expression for magnetic field due to current carrying circular coil at its axis. यही हो तिमीले पहिला पत्ता लगाएको, तर हामीलाई यहाँ लुप बनेको हुनाले लास्टमा मात्रै लेख्यौ है त. ल अब यसबाट तिमीले हेर त if point P lies at the center of the circular coil. अब तिमीले अघि point P सर्टेन डिस्टेन्स सेन्टरबाट x डिस्टेन्समा छ भनेर सपोज गरेको थियो भने अब तिमीले के सपोज गरे त भन्दा point P lies at the center of the circular loop. Then what will be the value of x? That is 0. If that is 0, then the formula for B center, magnetic field produced by current carrying circular coil at its center, that is mu naught In by 2r. Mu naught In by 2r. अब एउटा मात्रै लुप भयो भने mu naught I by 2r. Mu naught I by 2r हुने होला हैन. ल now in case second, if the point P lies very far away from the center, if the point P lies very far away from the center of the coil, then x is very greater than r. X is very greater than r. And at this case, we can write x square plus r square is approximately equal to x square. X square plus r square is approximately equal to x square only. So then b equal to mu naught ni r square by 2x cube. 2x cube. भनेपछि त्यो बेला very far from the center भयो भने फर्मुला यस्तो गरेछ mu naught nia by 2 pi x cube. ठीक छ. pi r square हेर्दा here pi r square, the term pi r square is area of the coil. Area of the coil. हो अब भन त nia भनेको के हो त भन्दाखेरि magnetic moment को फर्मुला हो. nia is called magnetic moment. So this whole nia quantity can be replaced by
symbol capital M and which is called magnetic dipole moment. This equation shows अब यो इक्वेसनले के भन्यो त भन्दाखेरि this equation shows that a circular current carrying coil behaves as a magnetic dipole. That behaves as a magnetic dipole for a large distance from the coil. अब तिमीलाई एक्जाममा यो सोधिदिया हुन्छ धेरै जसो. Prove that or how can you say that a circular current carrying coil behaves as a magnetic dipole for a large distance from the coil. भन्यो भने यहाँसम्म गर्नु पर्यो है त. ल this is about one of the important application of Biot-Savart law. र एक्जाममा धेरै जसो न्यूमेरिकल पनि आछ यसबाट र थ्योरी पनि धेरै चोटि आछ यो है त. राम्रोसँग प्र्याक्टिस गर नि. लेन्दी छ, प्र्याक्टिस गरेन भने बीचमै बिर्सिन्छ नि है त. ल यो चाहिँ गर्ने है त. ल यसमा खासै कन्फ्युजन छैन नि आनन्द? छैन नि. ल यो गर्न सक्छौ भइहाल्यो. ल अब यसको अरु दुईटा एप्लिकेसन पनि हामी पढ्छौं तर तिमीले 12 मा पढेको एप्लिकेसन होइन के त्यो है त. त्यो एप्लिकेसन हामीले अब अलिकति नयाँ है त, थोरै नयाँ कुरो त उही नै हो तर पनि यो क्लासको लागि नयाँ भन्नु पर्यो, तिम्रो लागि नयाँ भन्नु पर्यो है त. ल नाउ सेकेन्ड एप्लिकेसन magnetic field due to a current in a straight wire or यो भनेर सोधेको छ क्वेशन हो हेर त. a straight wire, you have a straight wire segment of length L. You have a straight wire segment of length L that carries the current I. The current flowing through the straight wire segment is I. Then so that the magnitude of magnetic field B produced by the segment at a distance y from it along a perpendicular bisector is this one. तो कंडक्टर को परपेंडिकुलर बाइसेक्टर को डिस्टेंस y सम्म हैन पॉइंट p मा मैग्नेटिक फिल्ड निकाल्ने फर्मुला यो हुन्छ रे भनेर प्रुभ गर्नु पर्यो. यो एक्जाम मा धेरै यो पनि सोधिरहेको छ नि बुझ्यौ. अब यो तिमीले पहिला पढेको हैन तर खासै कन्सेप्ट एउटै हो बुझ्यौ बुझेन. ल अब यो अनुसार तिमीले अब एउटा फिगर एज्युम्सन गर्नु पर्यो. एउटा कंडक्टर एज्युम गर्नु पर्यो, स्ट्रेट कंडक्टर स्ट्रेट वायर जसबाट आई करेन्ट बगेको छ. यहाँ सिम्बल पनि स्मल आई दिएको छ. त्यो स्मल आई दिएको हुनाले हामीले स्मल आई नै युज सिम्बल युज गर्छौं है. ल यो इम्पोर्टेन्ट छ, हेर नबुझ्ने खासै छैन. ल हियर वी हैव xy is a straight conductor of length L. xy is a straight conductor of length L that carries the current I. This is small I that carries the current I. And there is a point P. Here you see this is the point P that lies at a distance y from the midpoint of the conductor, from the midpoint of the wire or conductor, and that is perpendicular bisector of the conductor or wire. हैन यो सेन्टरबाट पनि पास भएको छ अनि योसँग परपेंडिकुलर यसको एक्सिस सँग परपेंडिकुलर पनि छ. यस्तोलाई भन्छ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर अहिले हैन. Where at this point P we are going to determine the magnetic field due to this current carrying straight wire, straight conductor. ठीक छ. अब यहाँ पनि हामीले प्रयोग गर्ने भनेको Biot-Savart law. Here also we should use Biot-Savart law. To use Biot-Savart law, we should take the elementary length of current carrying wire or conductor. For that, let us take this dx is the elementary length of the current carrying straight wire, and that lies at a distance x from the center of the or from the midpoint of the wire, from the midpoint of the wire, and this elementary length lies at a distance r from the point P. And if you suppose that this angle is theta, then you can use Biot-Savart law to determine the magnetic field produced by this elementary current carrying straight wire at the point P by using Biot-Savart law. Then what is Biot-Savart law? That is Biot-Savart law is dB equal to mu naught by 4 pi. ठीक छ, mu naught by 4 pi. I dl भने ठाउँमा हामीले के लेख्यौं dx लेख्यौं. ओके, I dx sin theta by r square. ठीक छ. ल this is the elementary magnetic field produced by elementary length dx of the conductor. But our intention is to determine the magnetic field at the point P due to whole length of the wire.
through the whole length of the wire, and that point P lies on the perpendicular bisector of that wire. Now, to find the total magnetic field at the point P, हेर त total magnetic field निकाल्नु पर्यो भने अब त्यसलाई इन्टिग्रेट गरिदिए भइहाल्यो, ओके। फर दैट यू शुड इन्टिग्रेट। अब कहाँदेखि कहाँसम्म इन्टिग्रेट गर त भन्दा ठिक्क यसको मिड पोइन्ट छ नि, यो मिड पोइन्ट हो, यसको टोटल लेन्थ यल हो भनेपछि यहाँबाट यता -L/2, यहाँबाट यता के +L/2 भनेपछि यू शुड इन्टिग्रेट दैट डीबी फ्रम -L/2 टु +L/2, ओके न, -L/2 टु +L/2। ल अब यो इन्टिग्रेट गर, μ0/4 पाई -L/2 टु +L/2 डीबी हैन। डीबी भनेको यो μ0I/4 पाई मैले बाहिर झिकिदिइसकेँ भनेपछि dx sin θ/r²। अब हेर -L/2 टु +L/2 लाई अब तिमीले यसलाई 2 ले मल्टिप्लाई गरिदियो भने के हुन्छ, इन्टिग्रेसन जस्ट हाफ हुन्छ, 0 टु L/2 मात्रै गर्न पाइन्छ, ओके न। 2 गऱ्यो, 2 2 क्यान्सल भयो, के आयो त भन्दाखेरि b = μ0I/2 पाई 0 टु L/2 dx sin θ/r²। ठीक छ। अब यसमा हेर है, अब यसको इन्टिग्रेसन अलिकति फरक खालको छ, तिमीहरुले आफै पनि गर्न सक्छौ। अब तर यहाँ यस्तो छ हेर त, फ्रम ज्योमेट्री वी हैव sin θ = sin π - θ। हेर त यो थीटा छ नि, यो थीटा भनेको यो sin π - θ त हुन्छ नि, यो हैन, दिस इज π - θ। ठीक छ, यो एंगल भनेको π - θ हो। sin 180 - θ भनेको sin θ नै हो नि, sin θ भनेको sin 180 - θ पनि हो। त्यसकारण तिमीले यो एंगल रिप्रेजेन्ट गर्न सक्यौ। इफ you take this is π - θ, then sin θ = perpendicular by hypotenuse, that means y/r। पुरो बुझ्यौ, y/r। ठीक छ नि। ल r को भ्यालु x² + y² छ भनेपछि अब हेर त sin θ को सट्टा के आयो त, sin θ = sin π - θ = perpendicular by hypotenuse, that is y/√x² + y²। यसमा कन्फ्युजन छैन हैन। अब हेर त यो sin θ को भ्यालु यहाँ सब्स्टिट्युट गरे, यो भ्यालु यहाँ सब्स्टिट्युट गर्दिउ भनेपछि के आयो त, μ0I/2 पाई 0 टु L/2 y dx / x² + y² पावर 3/2। अब यसलाई तिमीले इन्टिग्रेसन गर्नु पर्यो हैन। अब यो इन्टिग्रेट गर्नलाई अलिकति फरक उही छ हेर त, तिमीले यस्तो गरेको हुनुपर्छ है म्याथमा पहिला पनि। दैट हियर लेट अस डिनोट x = y tan θ हैन, x = y tan θ तिमीले डिनोट गर। ल x को सट्टा y tan θ पुट गर। लेट अस पुट x as y tan θ, then what is dx? dx = y sec² θ dθ। ठीक छ। and when x = 0 tan θ = 0 and when x = L/2, यहाँ त हाम्रो इन्टिग्रेसन 0 टु L/2 छ नि हो भनेपछि when x = L/2 tan θ = L/2y, and here tan θ is p/b, so L = p and b = 2y. So from right angle triangle you can write what is the value of h. H is L² + 4π² √under h² + p² + b² = h. So you can write h = √under p² + b². That means L² + 4y² power 1/2. This is the value of h. Right? Now let us change this. b = μ0I/2 पाई y times हैन। अब तिमीले dx को भ्यालु यहाँ राख्यौ हैन, यो y sec² θ dθ by y² x = y tan θ, y² tan² θ plus y² power 3/2। ठीक छ। अब यो y² कमन झिक्यो भने के आउँछ, 1 + tan² θ भनेको sec² θ हो। sec² θ इन्टु यो स्क्वायर क्यान्सल भयो भनेपछि के भयो त, sec³ θ हो। y³ sec³ θ डिनोमिनेटरमा भयो, न्युमरेटरमा के छ, y² sec² θ छ। ठीक छ। भनेपछि के आयो त भन्दा एउटा y बाहिर आयो। ठीक छ, एउटा y बाहिर आयो। μ0I/2 पाई y integration of 1/sec θ dθ। 1/sec θ is cos θ, integration of cos θ dθ। What is the integration of cos θ? That is sin θ हैन, यो sin θ हो। अब हेर त μ0I/2 पाई y sin θ भनेको फेरि के हो, p/h हो, ओके। p/h भनेको परपेन्डिकुलर इज L,
H is L square plus 4y square, that is power 1/2. This is required thing which we have to prove. Okay, भनेपछि अब त्यो परपेन्डिकुलर बाइसेक्टरको त्यो पोइन्ट पी मा स्ट्रेट करेन्ट क्यारिङ वायरले प्रोड्युस गरेको म्याग्नेटिक फिल्डको फर्मुला के रहेछ? म्यु नट I by 2 pi I 2 pi y L by root under L square plus 4 pi square 4y square. This is required expression for magnetic field at a point P that lies on the perpendicular bisector due to current carrying straight wire by using Biot-Savart's law. By using Biot-Savart's law. यो पनि एक्जाममा सोधेको छ है, अघिल्लो पनि सोधेको छ, यो पनि सोधेको छ, उत्तिकै इम्पोर्टेन्ट छ हे। अब अर्को हेर, magnetic field due to current carrying curved segment of a conductor. Curved segment of a conductor. एउटा कन्डक्टरको कर्भ सेगमेन्टले कति म्याग्नेटिक फिल्ड प्रोड्युस गर्छ रे? यो पनि तिमीले क्लास 12 मा पढाएको छैन, यो पनि अब यो क्लासको लागि इम्पोर्टेन्ट नै मान्नु पर्यो है त। फर दैट लेट अस सपोज, हेर यहाँ यो ल, सपोज वी हैव अ कंडक्टर or wire. We have a conductor or wire A dash A, it has 3 segments. Suppose we have a conductor or wire having 3 segments. What are the 3 segments? One segment is A dash A. Right? A dash A is one segment. AB is another segment. This is curved segment. And here our intention is also to determine the magnetic field due to this curved segment of the wire. That is our main target. And this BB dash is also the straight segment. Okay. एउटा वायर रहेछ, त्यसका 3टा सेगमेन्ट रहेछ, दुईटा स्ट्रेट सेगमेन्ट रहेछन् र अर्को के रहेछ? एउटा कर्भड सेगमेन्ट रहेछ। र हाम्रो इन्टेन्सन यही कर्भड सेगमेन्टले यो O भन्ने पोइन्टमा हैन, यो कर्भको सेन्टरमा कति म्याग्नेटिक फिल्ड प्रोड्युस गर्यो त्यही हामीले निकाल्ने हो। ठीक छ? बायोट-सावर्ट्स लको युज गरेर। हियर अल्सो वी शुड युज बायोट-सावर्ट्स ल है त। अब बायोट-सावर्ट्स ल युज गर्नुभन्दा पहिला अब यसमा हेर, पहिला यी दुईटा स्ट्रेट सेगमेन्ट हेर त, यी दुईटा स्ट्रेट सेगमेन्ट, द सेगमेन्ट्स A dash A, straight segments A dash A and B dash meet perpendicular at the point O. अब तिमीले यी दुईटा पोइन्टहरुलाई हेर नि, the straight segments A dash A and B dash B are such that they meet perpendicular at a point O. हेर त, यी दुईटालाई तिमीले यसरी प्रोड्युस गर्दियौ भने यो यहाँ मिट भयो र यसरी मिट हुँदाखेरि यिनीहरु बीचमा बनेको एंगल 90 डिग्री छ। लेट अस सपोज meet perpendicularly at the point O. Which is the center of the arc AB. And here, what is the angle between DL and R for the straight segment? अब तिमीले छुट्टा छुट्टै हेर्नु पर्यो। यो स्ट्रेट सेगमेन्टले O भन्ने पोइन्टमा कति म्याग्नेटिक फिल्ड, A ड्याश भन्ने सेगमेन्टले O भन्ने पोइन्टमा कति म्याग्नेटिक फिल्ड प्रोड्युस गर्छ त्यो निकाल्नु पर्यो, हो के हैन? अनि अर्को यसले यो स्ट्रेट सेगमेन्ट BB ड्याशले यहाँ कति म्याग्नेटिक फिल्ड प्रोड्युस गर्छ त्यो निकाल्नु पर्यो। अनि तेस्रो भनेको यो कर्भड सेगमेन्टले यहाँ कति म्याग्नेटिक फिल्ड प्रोड्युस गर्छ त्यो निकाल्नु पर्यो। भनेपछि तीनटा छुट्टा छुट्टै केस हेर्नु पर्यो, बुझ्यो बुझेन? तीनटा छुट्टा छुट्टै केस हेर्नु पर्यो। अब पहिला यसमा हेर त, A dash A हेर, this A dash A, if you join this segment to the point O, then what will be the angle between DL and R? The angle between DL and R is 0. DL and R is 0. When theta is 0, sin theta is 0, then what does it mean? It means that the magnetic field produced by this straight segment A dash at the point O is equal to 0. That means B1 equal to 0. You can say like that. You can say like that. And another, similarly, due to this straight segment also, here also, the elementary length dl and radius vector r joining this conductor to the point O is also 0. At this case also magnetic field is 0. भनेपछि के भयो त, यसको कारणले गर्दा, यो सेगमेन्टको कारणले गर्दा point O मा प्रोड्युस गरेको म्याग्नेटिक फिल्ड पनि 0 हैन, अनि यो सेगमेन्टको कारणले गर्दा यो point O मा प्रोड्युस गरेको म्याग्नेटिक फिल्ड पनि 0 भयो। भनेपछि यी दुईटाको कन्ट्रिब्युसन भएन। अब हामीले जस्ट यति मात्र हेर्नु पर्यो। पुरो बुझ्यौ? We should focus at this point only. ठीक छ? ल यहाँ अरु ल्याङ्ग्वेज त तिमीले यहाँ हेर्न सक्छौ हेर त। Consider a conductor or wire having 3 segments A dash A, AB and BB dash that carries the current I.
Here, A dash and B dash are straight segments, while AB is curved segment having radius R. Now, the segments are such that if we produce A dash and B dash, then they meet at the point O perpendicularly. They meet at the point O perpendicularly, and which is the center of the arc AB. एकदम क्लियर छ नि, राम्रोसँग हेर, ल्याङ्ग्वेज त तिमीले यतिकै हेर्न सक्छौ. And here the angle, if you consider the two straight segments, that is A dash and B dash, what is the angle between DL and R? The angle between DL and R is 0. What does it mean? It means that the magnetic field due to these segments is also 0. So you can say B1 equal to B3 equal to 0. दुईटा एक्सट्रीम इन्डमा भएका सेगमेन्टहरुबाट म्याग्नेटिक फिल्ड चाहिँ 0 भयो. नाउ लेट अस फोकस अन द कर्व्ड सेगमेन्ट. अब कर्व्ड सेगमेन्टमा हेर्यो भने के हुन्छ त भन्दाखेरि कर्व्ड सेगमेन्टमा त्यहाँ त टेन्जेन्शियल पोइन्ट हो, त्यो म्याग्नेटिक फिल्डको डाइरेक्सन भनेको त त्यो भनेको सधैँ परपेन्डिकुलर, दैट इज अलवेज परपेन्डिकुलर टु आर. That is always perpendicular to R. So, however, at every point on the curved segment AB, DL is perpendicular to R. So, by using Biot-Savart's law, the elementary magnetic field due to the length DL of the curved segment will be dB2. हामीले B2 को कुरा गर्दैछौँ है, dB मात्र. dB2 equal to mu naught I by 4 pi. Mu naught by 4 pi I dl sin 90 by r square. ठीक छ, mu naught I by 4 pi dl by r square मात्रै हो. ठीक छ, this is dB2. अब हेर त, for the arc AB dl equal to के हुन्छ, r d theta हुन्छ. ठीक छ, dl equal to के हुन्छ, r d theta. यो सर्कुलर मेजरमेन्टबाट लेखेको है त. यहाँ हेर त फिगरमा, यो r हो हैन, अनि यो d theta हो, यो आर्क लेन्थ DL हो के हैन. भनेपछि अब आर्क लेन्थ DL L इक्वल टु R टाइम्स d थीटा हो के हैन. त्यही प्रयोग गरेका छौं हामीले. अरु के सर्कुलर मेजरमेन्टको कुरा हो, R टाइम्स d थीटा. देन वी गेट dB2 इक्वल टु mu naught I by 4 pi R d theta by r square हैन, इक्वल टु mu naught I by 4 pi R d theta. This is the magnetic field produced by the curved segment having length DL. But we are going to determine the magnetic field due to whole curved segment of the wire. So for that you should integrate this dB2 from 0 to pi by 2. From 0 to pi by 2. किनभने total angle भनेको त्यसले डिस्क्राइब गरेको त 90 डिग्री भनिसकेका छौं हामीले. भनेपछि 0 to pi by 2. ठीक छ, 0 to pi by 2 is mu naught I by 4 pi I R 0 to pi by 2 d theta. भनेपछि mu naught I by 4 pi R. अब यो त pi by 2 मात्रै हुने भयो. भनेपछि यो pi क्यान्सल हुने भयो. कति आयो त भन्दा mu naught I by 8 R आयो. mu naught I by 8 R आयो. ठीक छ, यो भनेको कर्व्ड सेगमेन्टले हो. भनेपछि what will be the total magnetic field due to whole length of the wire, due to all segments of the wire? That is again equal to mu naught I by 8 R, because B1 and B3 are 0. B1 and B3 are 0. So the magnetic field due to whole length of the segments of the wire B equal to B1 plus B2 plus B3, and which gives mu naught I by 8 R. अब हेर त यो R मा डिपेन्ड गर्छ. ओके, R केले डिटरमाइन गर्छ? That depends on the shape and size of the curved path. हैन, shape and size of the curved path. This is required expression for magnetic field due to curved segment of the current carrying wire. ल, this is about Biot-Savart's law. Biot-Savart's law र यसका तिमीले तीनवटा एप्लिकेसन पढ्यौ. है त. एउटा के रहेछ, Biot-Savart's law को स्टेटमेन्ट पढ्यौ. अर्को करेन्ट क्यारिङ लुप और करेन्ट क्यारिङ सर्कुलर कोइल एट द एक्सिस पढ्यौ. अनि स्ट्रेट कन्डक्टरले परपेन्डिकुलर बाइसेक्टरको कुनै पोइन्टमा प्रोड्युस गरेको म्याग्नेटिक फिल्ड पढ्यौ. र अर्को कर्व्ड सेगमेन्टले प्रोड्युस गरेको म्याग्नेटिक फिल्डको बारेमा पढ्यौ. ल, आज हामीले यी चारवटा कुरा पढ्यौ र अर्को लिमिटेसन अफ साइक्लोट्रोन. पाँचवटा टपिक पढ्यौ है त. ल, अब आनन्द भन त. हेलो आनन्द. हजुर सर. अब साथीहरु 29-30 बाट बढेन हैन. हजुर.
अब एम्पियर्स ल म पढाउँछु। एम्पियर्स ल त खासै धेरै गाह्रो छैन, किन भन्दा यसमा त्यति नयाँ छैन। एम्पियर्स लमा नयाँ टपिक जस्तै बायट-सावर्ट लमा तिमीले दुईटा थ्योरी त टोटल्ली नयाँ पढ्यौ नि, त्यस्तो चाहिँ छैन। अब साथीहरू कम भएको हुनाले आज यति गरौँ त। हुन्छ सर, यति नै गरौँ। साथी कम भए अब हामी रेगुलर 2 हप्ता पढाउँला, हुन्न? हुन्छ। यो हप्तामा सकौँ कि भन्ने लागेको थियो के अरे। अब त यस्तो प्रेजेन्स भयो भने अलि पढाउन पनि त्यति, फेरि सरले पनि हामी नआएको टाइममा पढाइदिनु भयो भनेर अलि दुःख मनाउ गर्ने, कम्प्लेन गर्ने गऱ्यो भने मलाई नि बोर हुन्छ, हैन र? हो सर, हुन्छ। अब 2 सकिन्छ।